رسالة لقادة وشعوب العرب من السيد قاسم سليماني، وتعرفون منو قاسم سليماني. هذه الرسالة من 40 سنة يوم تولى الحكم في إيران كزعيم عسكري. يقول لكم: أنا ليس عندي شيء مع العرب، ونحن لسنا ثورة إسلامية ولا دولة إسلامية. نحن جئنا لإعادة إمبراطورية فارس المجوسية التي أسقطها العرب عمر بن الخطاب وأحفاده، ونسعى لإعادتها شئتم أم أبيتم. اسمع الرسالة وفهموها يا أخي. روز سوم بود، خیلی روز سختی بود. عراقی‌ها فشار شدیدی گذاشتن، کاتیوشا و توپ و تانک هرچی داشتن به کار گرفتن و یک پاتک بسیار سنگین و مداومی از صبح زود شروع کردن تا تقریبا ساعتهای 2-3 بود که دیگه داشتن خطوط ما رو تصرف میکردن. بخشی از خط رو گرفته بودن، به بخشی از خطوط چسبیده بودن عراقی‌ها.